أمطعنا حابلنا زي خبركم تخاتلتنا الساعة زبلنا يوم حابر إثاتات حزنا لكم ماسينا لنا فلما قن كان غندر الساتهم أب تقرأي حاجة جغنا تقرلاي زخوان آمرار حسراويت آماوتو بزات أراتر مالكو هيوتو خمز حالف تقاليزهم أب والقايت آوردات أقدي استسالت حاجة مدرخ جغننا تقارو استسمع له حاجة حابريتا تقاليهم للحم مشتسب سلطانات عفارنا خالايك زينا بيرترا ساقيرهم حزب والقايت آب لعلكوان ريل دمك خمز عمس أزيقال الزينا وزيهم حزبو من كالوتنا اللونا حج دما ناب زرزرهم والقايت وردا صقد استسالت حاد مدرخ جغنነት ተጋሩ ዝተሰምعሉ ሓደ ሓበሬታ ተቃሊሖም ትብወረርታ ሓይልታት ዝተሳለጠ መድረኽ ትሕዝቱ ህዝብ ጸገዴ ፈተኻጸላኻ ኣምሓራ እኻ ዝብል መልእኽቲ ዝሓዘ ከም ዝነበረ ተገሊጹሎም ካብ ጋዜጠኛ መድሃኒ ግደይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገልጾ ናይዚ መድረኽ ዋና መራሕቲ ኣቦም ብራስ መላሽ ኮሚቴ ዝኾነ ደመቀ ዘውዱም ካብ መከላከያ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ወርቅነህ ጉዴታም ናይ ዞባ ብልጽግና ሓላፊ ዋኛው ደሳለይ ዋና አመሓዳሪ ወረዳ ጸገዴ ኣይተ ኣዛናው ከፋለን እዮም ካብ ተሳተፍቲ ክልቲ ወረዳ ዝተልዓለ ሓሳብ ቃል ብቃል ንስኹም መራሕትና ኣይኮንኩምን ኣይነ ኣብነኩምን ንጥቕምኹም ኢኹም እትጓየዩ ዘለኹም ውግንና ህዝቢ የብልኩምን ዝብል ብዓይነቱ ፍሉይ ዝበለ ድፍረትን ቁጥዐን ዝሓሰ ሓሳብ ከም ዝሃብዎም እቲ ጋዜጠኛ ሓቢሮም እዚ መድረኽ ኣስመላሽ ኮሚቴ ኣመራርሓ ካቢኔ ደመቀ ዘውዱ ዝተዋረዱን ጥራሕ ዝባኑ ዝወፅሉን ምዃኑ ዝገለጸ እቲ ጋዜጠኛም ህዝቢ ቁጥዑ ዝገለጸሉን ንኣባላት ኣስመላሽ ኮሚቴ ዘጠንቀቐሉን እዩ ነይሩ ክብል ሙሉእ ነቲ ሓበሬታ ወረርቲ ብምርካብ ዘቃልሖ ጸብጻብ የመላኽት ኣብዚ መድረኽ ባንዳ ዕሱብ ደመቀ ዘውዱ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእዎ ናይ ተስፋ ቆረፅ ጽርፊ ዝተሓወሶ መልእኽቲ ከም ዘሕለፈ ዝገለጸ ጋዜጠኛ መድሃኒ ግደይ ብስም ኣስመላሽ ኮሚቴ ፍሉይ ልኡኽቶ ተዋሂብዎም ኣጀንዳ መንነትን ወሰንን መሳሰይቲ ዝኾኑን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጸገዴ ኩሉ ዓይነት ግፍዕን በደልን ዘውርዱ ዘለዉ ከምኡውን ንህዝቢ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ህዝቢ ጸገዴ ሓቀኛ መንነቱ ባህሉ ታሪኹ ኣብ ዋጋ ዓዳጋ ክወድቕ ብጸላእቲ ክርገጽ ክብሩ መንነቱን ክግሃስን ለይትን ቀትርን መጸላእቲ ዝሰርሑ ዘለዉ ዕሱባት እዮም ተባሂሎም ድማ በቲ ህዝቢ ከም ዝተፈረዱ ተሓቢሩሎም بمسارات زيدوما قبل علة خبر هزبي جزية زير الصعب دالي في السموس لازلو بيتسبب من نايك أروام مخرطومن كعدمو من كأوكي تكبارهم كقطابن كعبي تعد هزب والكايت تساوعتي قرب خان زلو حابير لام انت زي خوين دوما هزب والكايت مستوغنو آب سودان زلو سراوي تقراي خوينو عاد لاي سقوم تقواس دلو ميزبل متنقاطع يا محلال فلوم كام زلو محبار سعيبهم زيدوما جاف جغننت هزب والكايت سترائي اللي يندعت بحاله يقال حلم زوم عصوباتن كدعتنا امرار حزبي اب زي امنلو بغدي فوتو صلا كاب زبلنا كايت وصن ساتيل كاتغزا بمبال بعلم تواريروم نتجغنا حزب زوا معراب تግራይ بفلاي رمان حزب ጸገዴ ከዋረደን በጸላት خبسابسن غيروم አለው ተባይሉ ተብዓት ዘለዎ ፍርድን መልሰን ከዓበይት ዓድ ወልቃይት ተሰሚዕዮም ነቲ ሓብሒቡን ኣምሂሩን ኣብ ዝንዘብጽሖም ህዝቦም የጋፍዕዎን ከም ዘለው ዝገለጹ ዓበይት ዓድ ጸገዴም ደቀሙን መናሰይ خابن أنصار إزيهم نخقالة سخامزة تبابع دما كام معراب تقراي زرخبنايو حابريتا ردم بتوساخون ملشا معراب تقراي قدم حزون صاوعيت كتدمك الزودو مولو بمولو كام استقاومو استحبر خوينم ابزي مولو بمولو استقاومو وردهات سقدم اورا والقايت كافتح مورا ماي كادران انتخونام بوسن ملكوعو بوحد حيل سبزن قصاصا دما ساتيت حمورا دانشا ماي غاوان قراريتن ينكبل غازيطኛ መድሃኒ ግዴ ሓቢሩሎም ዝኾነ ልቀንድ ምኽንያት ከተማ ስለ ዝኾነ እቶም ሚሊሻ መህደም ስለ ዘይብሎም የመንበር አሚኖም ልኻም ዘይኮኑ ገሊጾም ሙልናዮም ከበለ ሚዲያ ወኪል አርም ሰብዓ ኮይኑ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ጋዜጠኛ መድሃኒ ግዴ ሓቢሮም ኣብዝናይ ገጠር ወረዳት በተደጋጋሚ ናይ ወረዳ አመራር ሓዝብ ባህል ደመቀ ዘውዱ ናብ ጣብያታት ዘዋፈሮም ሰባት ሚሊሻ ክእክቡ ኳ ጻዕርን ተገበረም ክከበሎም ኣይካለን ክብል ነተዓመጽ ወልቃይት የረዳም በተደጋጋሚ ካብት ሚሊሻ ዝልዓሉ ግልጽ ሓሳባት ስድራ ኣለናም ሰሪሕና ደቀና ኸነዕብን ደሊና ዝብሉ ኮይኖም ዝዋጉ ሓይል ከም ዘለን
تسجر تكززلون وغنا ايوب بال نوغرم زخونه حزب تግራይ كገልጽዎ ድሕሪ ምጽናሕ ሕዚ ዕላው ዝኾነ ተቃውሞ ገይሮም ኣለዉ ክብል ሓቢሩሎም ስለዚ ድማ ሎሚ ህዝቢ ወልቃይት ሙሉእ ብሙሉእ አንጻር ሓይልታት ደመቀ ተቃውሞ ጀሚሩ ከም ዘሎ ብስፍሓት እንዳተገለጸ ይርከብ ነሲዒብ እውን ምስቲ ኣብ ወሰን ሱዳን ትግራይን ዘሎ ኣርሚ ሰብዓ ብምርኻብ ብደገን ብውሽጥን ዝግበር ኦፕሬሽን ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ቀረባ ነጻ ከም ትወስእ ተገሊጹሎም نزسيبون بعال كونريل دمك صحيام تعربلو أب دجنا وشتن زل حزب معراب تجراي دما ناس أزوج صلوا معالتي خامس تقاربه دات حبر يركب أب تجراي حدا جنيا تجارة ليزخونه أمرار حسراوي تأماوت وبزت أراتر ملكعه وتخام زحالفه تجلسهم بسنك هلو بوليتيكاو تግራይ ሎሚ መራሕቲ ኣብ ከቢድ ጥንቃቐ ትጽቢት ከም ዝግበረሎም ዝሕበር ዘሎ ኮይኖም ብፍላይ ሎሚ መራሕቲ ሕወሓት ትግራይ ሽሞም ብኹሉ አንፈቲ ይጠፍኣሉ ኣብ ዘለውሉ እዋን ካብ ብዙሓት ኣካላት ክፍነወሎም ዝኽእል ሓደጋ ዝለዓለ ምዃኑ ይንገረሎም ብፍላይ ፌደራል መንግስቲ ባዕሉ ብዝኸፈተሎም ሰባት ኣቢሉ ኣብ ውሽጢ ውድብ ሕወሓት ሓደጋ ክፈጥረሉ ዝኽእል ዕድል ሰፊሕ ምዃኑ ኣብ ዝቃላሕ ዘሎ ኣብ ዝሕጂ እዋን ትግራይ ካብ ካልእ ግዜን ላዕሊ መዋቕር ድሕነት ከም لأيو زقل زلام كم زفلة تقرأي نفيدرال منغستي دقاز زخلة نزيقات هدمان نافذ حاشا عامز سقاقر بوليتيكاو من قصاص ساكايد كم زلاستة نقر الله خوينم زي بوليتيكاو من قصاص دما مسير ترا عرق انمكيار زخل من قصاص مخوانو ينقر لهم نازل سعيد دما فيدرال منغستي اتن تግራይ حيل كخونا يخيل يزبلو سراويتن جنرالاتن مبتتان حادقان مبصحان عبرتعي يسرح خمزلو بصفحات እንዳተገለጸ ይርከብ በመሰረት እዚ ኸዓ ኣብ ኩናት ትግራይ ዝለዓለ ተራዝ ዘለዎን ንፌደራል መንግስቲ በጀግንነት ዘመከትዎን ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ሓደጋን ምብጻሕ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ በስፍሓት እንዳተቃለሐሎም ቅድመ ሕዝውን እንተኾነ ዝለዓለ ቀንጻል ጉጅለ ፌደራል መንግስቲ ንኣመራርሓ ሕወሓትን ሰራዊትን ሓደጋን ምብጻሕ ዓሊሞም ናብ ትግራይ ከኣቱ ተዳልዮም ከም ዘለው ክንገልጽ ንሕና ዝዝከርዮም እዞም ቀንጻልቲ ጉጅለ ቀድመ ሕዚ ብናይ ቤተ መንግስቲ ሪፐብሊካን ጋርድን ካልኦትን ዝተመስረተም ኮረኔገኛ ተባሂሎም ዝፍለጡ ነፍሰ ገዳያት ጉጅለ ከም ዘለው ምግላጽና ዝዝከር ኮይኖም እዞም ኣካላት ዝለኣኽዎም ሰባት መቐለ ኣመራርሓ ንምቕታል ሰላም እትኽልል ምዝራግን ይንቀሳቐሱ ምህላዎም ምሕባርና ዝፍለጥ እዮም ዝተፈላለዩ ምንጭታት ከም ዝሕብር ወድማም እዞም ልኡኻት ኣብ መራሕቲ ሰራዊት ብፍላይ ኣብ ዝበልዕዎ ዝሰትይዎን ካልኦት ምንቅስቓሳትን ትኹረት ዝገበረ ሓደጋ ንምብጻሕ ይንቀሳቐሱ ምንባሮም እዮም ዝገልጹ ዘለዎም ኣብ ልዕሊ ኣዘዝ ሰራዊት ሞት ከጋጠም ናይ ባዕሎም ኣስተዋጽኦ ንምግባር ተልእኾ ከም ዝተውሃቦም ክሕበረሎም ዝጸንሐ እዞም ናይ ብልጽግና ሰባት ዋና ዓላምኦም ንፌደራል መንግስቲ ብዝለዓለ መንገዲ ዘፍርሕዎ ኣካላት ንኸወግዱም ከምኡውን ሞት መራሕቲ ካልኦት ተጋሩ ተሓተቲ ገይሮም ኣብ መንጎ ህዝቢ ዕግርግር ክፍጠርን زي متأمن متقامن نخمسهم نازل سعيبون يوم ردعت علنا دابل وحابريتها بسفيحو زاك الحزل أكالات مرح سرايت يخون بوليتيكا أمر رحات تقراي أبكر بيوم كابزل حدقا كتنققو ساوعيت زقرب اللوم زلوم لو مستسمع زين دما أب تقراي حاد العلوي أزاز سرايت تقراي هيوتو خمز حالفة تسمع لهم زي العلوي أزاز سرايت تقراي بقصر سومو تقال علي عد دعرون داتو بحال زفلت كوينم باتز تولدلو عد دعرو زبحال كفال تقراي كام زفلت دما ينقرلهم از تغارلاي نبوزحات حتو بزلعاله منقد هيوتو هاندبت كم زحالف استحبره خوينم بتنقا دما مخنيات اماوتو كمرمر تازيزو خمزلو كاب تግራይ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም እዚ ሓበሬታ ካብ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረገርግስ ተሰምዐ ኮይኑ ምኽንያት አማውቱ ግን ግልጽ አይገበረን ይኹን እምበር ኣብቲ ዝሕለፎ መልእኽቲ ብርሃነ ገብረገርግስ መራሕቲ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዝበልዕዎን ዝሰቲንዎን ጥንቃቐ ክገብሩ ብምሕባር ሞት ተጋዳላይ ኣቃሊሕሎም ካብ ዝለዓለ ድማ እቲ ተጋዳላይ ብሰብ ሞይቱ ከይኸውን ዝብል ጥርጣረ ኣብ ብዙሓት ተጋሩ ክህሉ ምኽኣሉ ስዒቦም ምናልባት እውን ኣብ ድሕሪት ሞት ብናይ ጸላኢድ ዝንቀሳቐሱ ናይ ቀረቡ ሰባት ክህሉ ከም ዝኽእሉን ምርመራ ከም ዘድልዮን እንዳተዛረቡ ይርከቦም ብተወሳኺ ፌደራል መንግስቲ ይኹን ካልእ ስጋት ትግራይ እዮም ዝበሃሉ ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ቅንጸላ ክፍጸመሎም ተቆፂሮም ኣለዉ ዝበሉ ሰለልቲም ኣብ ትግራይ ከም ዘለው ምሕባር ስዒቡ እዚ ህጹጽ ጥንቃቐን ስጉምትን ከም ዘልዮ بصفحات እንዳተቃለሐ ይርከብ ልዕሊ 5 ሰበ ስልጣናት ዓፋር ንኻልኣይ ግዜ ናብ ኤርትራ ሰጊሮም
نأبي قلنا أول 4 سنبدو زيناتات أبز حج ساعات يسمعوا 5 لو كحبر صانحيهم الزينة دومان بتدغاغامي سبب سلطانات تخلل ميستر هاجرن تخلل حيزوم كا إثيوبيا يوصو 5 لو مقلو حسيبهم بمسارة زيدو ماهني إسايات زحقوسم نأبيين سبب سلطانات منغست عفارنغن أب حدغا 5 لو እንዳተገለጸ አሜሪካ ምክንያቱ ድማ ኣብ ዓፋር ክልል ዘሎ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ፌደራል ሓዊሱን ብርክት ዝበሉ ጉዳያት ሃገር በዞም ናብ ኤርትራ ዝገስገሱ ሰበስልጣናት ምፍሻሉ ስዒቡ ምዃኑ ስለዝፍለጥ እዮም አብይ ወኪላት ኮሚቴ ልኢኹ ኣብ ክልል ዓፋር ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ዋላ እኳ ንምፅራይ እንተሞከረ ካብ ስጋት ምፍራስ መንግስቲ ትኽልል ግን ከድሕን ኣይከኣለን ንስዒቡ ድማ ነባር መንግስቲ ክልል ዓፋር ኣብ ሓደጋ ምፍራስ ምእታው ብስፍሓት ይቃላዕ ምህላው ተገሊጹሎም ናይ ኤርትራ ሚድያታት ብወገነን ድማ ኣብያት ካብ ሰመራ ይስማዕ ኣሎ ብምባል እቲ ምኹብላል ሰብ ስልጣናት ከም ዓወት ይጽብጽቡ ኣሎም ላዕሎት ሓለፍ ትኽልል ዓፋር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ምእታዎም ስዒቡ ኣብ ተኽልል ፍጹም ነውፂ ፈጢርሎም ከም ዘሎ ድማ ብስፍሓት እንዳቃላሕ ይርከባም ብኮሎኔል ኢብራሂም ዑስማን ዓሊዩ ዝተመርሑ ላዕሎት ሓለፍ ትኽልል ዓፋር ንኤርትራ ድሕሪ ምእታዎም ኣብ ተኽልል ኣብ መንጎ ብሄራት ዓፋርን ዒሳን ምትፍናን ነጊሱ ምህላው ድማ እንዳተሓበረ ይርከብ ብተወሳኺ ድማ ሎሚ ካሊእ በዓል ስልጣን ዓፋር ናብ ኤርትራ ከም ዝሰገረ ብስፍሓት ይቃላሕ ኣሎም እዚ በዓል ስልጣን ኢብራሂም ዑስማን ከም ዝበሃልን ኣብ ዓፋር ክልል ናይ ግብርና ሓላፊ ከም ዝነበረ ንምፍላጥ ተኻኢሎም ካብ ናይ ብልጽግና ሚድያታት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ኢብራሂም ዑስማን ካብ ስልጣን ክላዕልየ ብምባል ናብ ኢሳያስ ምኹብላሉ ገሊፀን ኣሎም ብተወሳኺ እውን እዚ ናይ ክልል ዓፋር ናይ ግብርና ሓላፊ ዝኾነ በዓል ስልጣን ካብ ስልጣነይ ክላዕልየ ካብ ዝብል ስጋት ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ኣልዒላቶ ዘላ ናይ ወደብ ዓሰብ ሕቶ ብምቋሚኡ ናብ ኤርትራ ሰጊሩ ዘሎ ክብላም ኣብ ልዕሊ ሃገር ክሕደት ከም ዝፈ መገረን ዘይና ቃሊሕን ኣሎም ዛጊ ድማ ልዕሊ 5 ዝኾነ ኣመራርሓ ተኽልል ናብ ኤርትራ ምስጋሮም ስዒቡ መንግስቲ ክልል ዓፋር ኣብ ምፍራስ ይርከብ ተባሂሉ ብብልጽግና ተገምጊሙሎም ብተወሳኺውን ሓደ ተወላዲ ዓፋር ዝኾነ ኣባል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ሰጊሩሎ ዝብል ጭምጭምታ ካብ ኢትዮጵያ ይስምዑሎም ዝተፈላለዩ ናይ ዜና ምንጭታት ከም ዝሕብርዎም ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብምስጢር ዝሓዞ ግን ድማ ነቲ መከላኸሊ ሰራዊት ኣዝዩ ሓደገኛ ዝኾነ ዜና ተሰሚዑሎም እዚ ዜና ድማ ንዝኾነ ፕሮግራም ተባሂሉ ናብ ዓፋር ክልል ላዕለዎት ወተሃደራዊ ሓለፍቲ ጽዒኑ ከም ዝተጓዓዘ ዝተነገረሉ ተወላዲ ዓፋር ዝኾነ ኣብራሪ ሄሊኮፕተር ኣብ ዓፋር ድሕሪ ምዕራፉ ሄሊኮፕተር ሰሪቁን ኤርትራ ካብ ሰገረ እንዳተሓበረ ይርከብ ነስዒቡ ድማ እዚ ዜና ምስምዑ ስዒቦም ኣብ መንጎት መከላኸሊ ሰራዊት ከቢድ ምድንጋጽ ፈጢሩ ይርከብ እዚ ተወላዲ ዓፋር ዝኾነ ኣብራሪ ሄሊኮፕተርን ኣባል ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያን ካብ ደብረ ዘይት ሒዝዎም ዝተለዓለ ላዕለዎት ኣመራርሓ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዓፋር ክልል ሰመራ ድሕሪ ምርጋፎም ብዙሕ ከይጸንሐ እታ ሄሊኮፕተር ሰሪቑ ኤርትራ ምኻዱ ይግለጽ ኣሎም الزينة مسموع سعيد ድማ ብርክት ዝበላ ኣብ ኣየር ትራክ ትኹረት ገይረን ዝሰርሓ ሚድያታት ሓቅነቱ ንምርጋጽ ምንቅስቓስ ጀሚረን ኣሎም ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስግን